So, good morning guys. Madaling araw, 4:40 na pala. Ang boring dito guys, Mindanao. Ako lang tao dito, wala na. Yung account lang tao dito. At it's so malamig siya guys. So malamig. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. But aircon. Pinili ni Mami. Ang boring naman. Meron akong papalaro sa'yo. Sino ang may Roblox dito? Laro tayo. Broken Heaven. Sige. G ako. Comment lang kayo kung anong ngalan nyo ha. Comment lang kayo anong ngalan nyo. Boring talaga dito sa Mindanao guys. Tagalog version. Hi guys. So naami diri sa Kumbala sa Mindanao, Uzami City, Purok 3, Villa, Dunia Consuelo, Uzami City. Oh, Bisaya version. Hi guys, I'm here in the Mindanao, Uzami City, in Purok 3, in Dunia Consuelo, Uzami City. And this is our aircon. And I'm here guys. Come back, Jillian, reach the yard. It's so cold. 4:43 in the morning. My God, guys. Para akong tuto. My God. So, guys, ano ba yung katagalan niyo guys? Comment lang kayo. Sige nga guys. Buwa. Alain, saan namin mo? Oy! Basta version, English version, Tagalog version. Bye-bye!